prostorijama Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je međunarodna konferencija Stanje i perspektive organske proizvodnje u Bosni i Hercegovini u organizaciji Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine te u saradnji sa firmom Aqua Power iz Austrije. Konferenciju je otvorio federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, istakavši pritom važnost usvajanja zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji za daljnji razvoj i unapređenje ove perspektivne vrste proizvodnje za kojom vlada velika potražnja na tržištu. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u julu ove godine usvojio zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji. To je zakon koji zajedno sa svim podzakonskim aktima stvara bolji ambijent za bavljenje organske proizvodnje. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je u julu ove godine usvojio zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji i to je zakon koji zajedno sa svim podzakonskim aktima koje trebamo da donesemo stvara bolji ambijent za bavljenje organskom proizvodnjom u našoj zemlji. Današnja konferencija Stanje i perspektive organske proizvodnje na kojoj će učestvovati i predstavnici Privredne komore Austrije, Savez organskih proizvođača i svi oni koji su zainteresirani za ovu proizvodnju, otvara jednu javnu raspravu koju ćemo voditi u narednih godinu dana kako bi imali što bolje podzakonske akte koji će definisati način proizvodnje kada je u pitanju i svaki od organskih proizvoda, njegovo obilježavanje, moguće zaštite u proizvodnji, sve ono što podrazumijeva kako bi u pravom smislu riječi to bili organski proizvodi. Pored toga što ćemo imati pravni okvir za sve one koji se budu bavili ovom proizvodnjom, istovremeno i svi potrošači koji koriste organske proizvode imat će veću sigurnost da su to proizvodi baš u pravom smislu riječi organski i da zadovoljavaju sve kriterije i uslove koje na neki način i Evropska unija traži svojim propisima. U sklopu konferencije upriličeno je također i potpisivanje sporazuma o poslovnoj saradnji između Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine i firme Aqua Power iz Austrije u cilju podrške standardizacije unapređenja organske proizvodnje u Bosni i Hercegovini te predstavljanje mreže organskih proizvođača jugoistočne Evrope. Aqua Power je tehnologija koja na jedinstven i jednostavan način vraća prirodnu energiju vode u cijevima i time pozitivno utječe na zdravlje. Programom su također obuhvaćena stručna predavanja iz oblasti te i obilazak izlagačkih štandova organskih proizvođača. Mi kao predstavnici Aqua Power kompanije Austrija zalažemo se već protekli 30 godina u sklopu svojih naučnih istraživanja vođenih na univerzitetu u Austriji, u Beču, da samo visoko kvalitetna voda uđe u sfere procesa proizvodnje organske hrane. Naime, svi naučni dokazi pokazuju i dokazuju da u procesima organske hrane voda mora biti izuzetno visoke vrijedne kategorije kako bi tu osjetljivu proizvodnju čuvala na način da ona ne zahtijeva dodatnu zaštitu izvana koja zapravo i nije moguća s obzirom da se ne radi o konvencionalnoj proizvodnji. Mi smo naučni tim u centrali u Beču i surađujemo sa velikim brojem organskih proizvođača diljem svijeta, naravno najviše u Europskoj uniji. A evo danas sa ponosom ističemo mogućnost i početak, zapravo povijesni trenutak početka suradnje sa Savezom proizvođača organske hrane ovdje u Bosni i Hercegovini kao partner koji može pomoći Savezu da se sa načinom proizvodnje i uslovima, kriterijima proizvodnje približi, odnosno stavi u okvire Europske unije koja zahtijeva izuzetno stroge kriterije. Važnost visokog kvaliteta vode u organskoj proizvodnji prepoznalo i Udruženje organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine jer je tako bliže evropskim standardima. Upravo je to bila jedna od tema na konferenciji posvećenoj stanju i perspektivi organske proizvodnje. Savez organske federacije Bosne i Hercegovine na razvoju organske poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini radi na povećanju površina i jedan od akcenata donošenje zakona za organsku poljoprivrednu proizvodnju
kao i 10. jubilarne godine razvoja organske proizvodnje koje Savez radi već 10. godinu. Ova konferencija Stanje i perspektive treba da doprinese jednom razvoju organske poljoprivredne proizvodnje i postizanju 3% površina u sektoru organske proizvodnje, jer to je jedan uslov Evropske unije da bi ušli u Evropsku uniju. I ova konferencija svakako treba da standardizira organsku poljoprivrednu proizvodnju i evo sa jednom firmom Aquapower iz Austrije koja radi na oživljenju, to jest vraćanju stabilnosti vode u cjevovodnom sistemu, a to je za organsku proizvodnju jako bitan faktor navodnjavanja i naravno u prehrambenoj industriji, to jest u prerađivačkoj industriji organskih proizvoda jako je bitno proizvodnja vode. Sve ovo je put kako bi organska proizvodnja u Bosni i Hercegovini išla u korak sa Evropskom unijom. S tim u vezi Federalno ministarstvo poljoprivrede usvojilo je zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji kako bi zaštitilo proizvođače i potrošače. U tome će im zasigurno pomoći kompanija Aquapower koja se proteklih 30 godina bavi energizacijom obične vode i to radi sa partnerima širom svijeta. Dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U zdravlje i danas je jedna vrlo zanimljiva tema. Mene je zainteresirala, a pretpostavljam da će i vas. Ja vas molim da se udobno smjestite u svoje fotelje ili sofe ispred svojih malih ekrana i da uživate u narednih 15 minuta jer ćemo govoriti svakako o utjecaju žive energetske vode i na naše zdravlje, a ja bih rekla prije svega mentalno zdravlje. S nama danas u studiju moji dragi gosti, ja ću ih predstaviti naravno, to je gospodin Željko Hanžak, voditelj naravno programa Aquapowera za Bosnu i Hercegovinu. I jedno meni drago lice, moram tako predstaviti čovjeka koji sjedi s nama u studiju, to je Feđa Maunagić. Dobar ti dan i dobrodošao. Mogu ja reći prije svega moj prijatelj. Hvala ti, bolje ti našao. Dobar dan tebi i tvojim gledalcima. Ali naše prijateljstvo genetski traje od naših roditelja pa nadalje. Čast mi biti s tobom i čast mi uživati u tvojom društvu. Hvala ti, Feđa. Mi ćemo kratko da samo pojasnimo našim gledateljima ko si ti, mada te u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini dobro poznaju. Ti si godinama neko ko se bavi izdavaštvom, ali u principu danas si u jednom sasvim drugom svojstvu. Govorit ćemo o nečemu što je prije svega meni vrlo zanimljivo, a vjerujem ima i dosta gledatelja koji će ova tema jako zanimati. Ali prije toga ćemo dati Željki samo kratko prostora da prokomentira ono što smo vidjeli u samom početku emisije, a to je dakle prilog potpisivanja ugovora iz Vanjsko-trgovinske komore. Željko, čestitam. Hvala lijepo. Od sveg srca. Hvala. Mislim da je to na neki način i znak da smo vrijedno radili. Tako je. I baš smo se potrudili. Tako je, ostvarili određene rezultate zbog koje smo prepoznati kao partner Saveza za organsku proizvodnju. Bravo. Šta to znači za program Aquapower u budućnosti kada govorimo o organskoj proizvodnji? Pa, to je naravno nama jedna lijepi podstrek za daljnji rad, ali i priznanje za ostvarene rezultate. Mi smo izuzetno počašćeni da je Savez to primijetio i pozvao nas na suradnju u razvoju kvalitete organske proizvodnje na teritoriji Bosne i Hercegovine. Mi smo sasvim sigurni da možemo tome pridonijeti i evo dobili smo priliku to i učiniti. Da se mi ipak vratimo našoj današnjoj temi i da se vratimo utjecaja vode na nešto što je vrlo zanimljivo danas u suvremenom životu. Ja bih tako to Feđa nazvala. Ali evo da spomenem našim gledateljima. Ti si neko ko se u posljednjih godina bavi pa alternativnom medicinom, mogu tako da je nazovem, ali je to tehnologija savremene ljudske svijesti. I teorijom i praksom se baviš. Šta zapravo to, evo kratko znači? To su alati koji su svima u nama, koji su nama spušteni od Tvorca i koje mi treba da spoznamo samom sebi, da ih možemo koristiti da bi formirali naš život, naš ambijent, lokalni, našu civilizaciju na jednom humanijem, na jednom pravednijem nivou. Da. Da li to znači da mi našom svijesti ili našim umom možemo svašta? Apsolutno možemo sve. Možemo normirati sve u životu. Možemo kreirati ljepši i zdraviji život. Ne da možemo, nego moramo. Nama je Tvorac dao obilje, stvoreni smo u obilju i sve neke priče koje su neprirodne, poput bolesti, poput neimaštine, rata,
to su produkti nečega neprirodnog. Da. Znači, koristiti te alate koji su nama, našu svijest, prvo na samom sebi, onda na mikronivou i dalje kao cijeloj civilizaciji doćemo do rezultata koji jesu. Što smo biti mi i formirati jedno pravednije, humanije društvo. Tako. Kakav utjecaj voda ima na cijelu priču? Voda je nešto prekrasno, jel? Interesantna je priča, evo, ako ćemo prvo spomenuti vodu, da odnos vode i čvrste materije je u čovjeku i na zemlji kao kontinentu identičan, 71:29%. Voda je nešto što nas okružuje, voda je nešto bez čega ne možemo mi živjeti, znači mi kao ljudi, a komplet i flora i fauna, jel? Ja vodu doživljavam kao živu materiju, što naučnici potvrđuju kako nam civilizacija ide naprijed, tako i postoje razne tehnike isceljenja putem vode. Postojale je to i prije. Znači, stare su civilizacije, istočnjačke, tu ću spomenuti japansku, imale tehnike isceljenja vodom. Naše savremeno doba u kome mi pripadamo je, znači, razvijajući se razne tehnike u svemu, došle su do izučavanja i vode. Ovdje ću s aspekta medicine spomenuti dvojicu vrlo interesantnih gospode. Doktor medicine Batman Galidi, koji je izučavao vodu kao materiju i koji je kroz svoju ljekarsku praksu došao do frapantnih podataka. Čak je izdao jedan priručnik u tom segmentu pod nazivom Vaše tijelo vapi za vodom. I razvio je teoriju da mi ne treba, do čega, kako dolaze bolesti u ljudskom organu, da većina bolesti unutar nas dolazi dehidracijom, znači nedostatkom vode. Ja bih rekla, Feđa, da nas voda opušta, je li tako? Evo, ako govorimo o našem mentalnom zdravlju i momentima kad želimo da se relaksiramo, obično se okrećemo vodi. Da li u sopstvenom kupatilu, da li negdje uz neku rijeku u prirodi ili valove, čak valove mora, kad čujemo to, nas na neki način opušta. Kako da ne? Akvaterapija. Kako da ne? Da. Našoj svijesti je jednu sasvim drugu dimenziju. Živimo na mikroprostoru Sarajeva. Znači, imali smo te akvaterapije za vrijeme Rimskog carstva na Jeliđi. Da. To je poznato civilizacija. Mi smo bar u Sarajevu poznati potom. I vrlo je, recimo, još jedan podatak. Znači, najveći lager pitke vode na prostoru Evrope se nalazi u Bosni i Hercegovini i na Lici. Prema tome, tu blagodet koju mi imamo na našem mikroprostoru trebamo kvalitetno iskoristiti. Šta to znači za našu svijest ako joj damo malo energije? To me zanima. Ne energije, ja bih rekao informacije. Bravo. Energija kao energija je neutralna. Kako mi informišemo energiju, tako djeluju. Hoću da kažem, ova tehnologija je razvijena na jednom originalnom pravcu kojem. Znači, prvo što je bitno, ta tehnologija ima dva dijela, dva segmenta. Prvi segment na tjev, znači neutralisanje onoga što voda dolazi do momenta, do trenutka do tog aparata. Znači, sve ono što je voda, znači, rekao sam da je voda živa materija, voda je apsolutni medij, znači mi možemo kroz vodu svašta da uradimo. I da naučimo. I da naučimo, apsolutno. I prva stanica nam je ta stanica gdje mi to sve što imamo, nećemo reći šta je, može biti ovako i onako, mi to neutrališemo. Kad vodu dovedemo u neutralan položaj, onda idemo na drugu stanicu gdje mi nju pod frekvencijom od 500 Hz, znači vrlo jakom frekvencijom, dajemo pozitivne smjence, pozitivne informacije. I ta voda sa pozitivnom informacijom, znači voda koja je pozitivni medij, dolazi u nas. Bravo. Evo, ovo je nekako, Feđa, i najbolji način da opišemo našim gledateljima šta zapravo znači tehnologija Aquapower u našem organizmu, odnosno voda tretirana tehnologijom. Je li tako, Željko? Tako je, slažem se. I za našu svijest, evo. Slažem se, samo da se nadoveže na ono što gospodin kaže, spomenuši profesora Masaru Emota iz Japana. Ja moram reći da je uistinu njegov stručni naučni rad iskorišten kao baza naše proizvodnje. Dakle, ta uistinu snažna naučna potpora sa njegove strane bilo je nama
temelj razvoja ovakve jedne tehnologije. Imamo li za kraj neku poruku našim gledateljima kojima je stalo do njihovog zdravlja, ne samo fizičkog, nego i mentalnog zdravlja? Čisto da im kažemo koliku ulogu upravo zdrava, energetska, živa, prirodna voda ima utjecaj na njihov mentalni sklop. Kompletno, na sve što ste vi naveli, ima izuzetno veliki efekat i veliki utjecaj. Ja sam siguran, dakle putujem po svijetu, slušam zapravo spoznaje modernog čovjeka, vrlo malo o tome znamo. Nažalost, vrlo malo o tome znamo, ali zato postoje stručnjaci kao što je gospodin Feđa, evo i moja malenkost, trudimo se ljude upozoriti na to koliko je važno da takva jedna vrijednost uđe u svakodnevni život. Jer na ovaj način vi zapravo čuvate ne samo svoje tijelo, čuvate svoj duh. A mislim da je to puno važno. Evo, ja se nadam da ste uživali u još jednoj emisiji Uzdravlje. Dragi gosti, hvala vam što ste i danas sudjelovali u našoj emisiji. A mi se vidimo sljedeće nedelje u isto vrijeme i na istom mjestu. Do tada želim vam ugodan vikend. Doviđenja. Prijatno.